आयज आमकां सगळ्यांक खबरूच आसा की हो जो आमचो विश्वजीत राणे जो TCP प्लस हेल्थ मिनिस्टर आहा तेणी आयज आमचो GMCचो एक सिनियर डॉक्टर आसा तेका सस्पेंड केल्लो आसा. आयज विश्वजीत राणे तुका खबर आहा आयज आमचे हे डॉक्टर आसा ते दीस आनी रात आमच्या लोकां खातीर काम करता. ते जर केन्ना एमर्जन्सी जाले ते कांय पळयनासतना आमच्या लोकां खातीर ते धांवन हॉस्पिटलान येता. पूण आयज तुवें तेगेलें एक उतर आयकनासतना ताका सस्पेंड केल्लो आसा. कित्याक की तेजे कडल्यान तुका कांय करप्शन करूंक मेळना म्हणून. आयज जे आमचे डॉक्टर आसा ते आमच्या लोकां खातीर खूब वावरता. कित्याक आमी GMCन ट्रिटमेंट करपी मनीस, कित्याक आमकां खबर आसा की डॉक्टर पेशंटाची कितली काळजी घेता ते. आनी एक वेळ तेजे कडेन मिस्टेक जाले आसतली रे, पूण एक चान्स दिवप आसता. पूण तुज्या सारकी जी तुवें जी उतरां दिल्या पळय तशी ती उतरां दिवप नासता. आयज तुवें ताका सस्पेंड करून तेगे फॅमिली त्रासान घातलेले आसा. जर तुका इतलेंच जर हें आशिल्लें न्हू बरो मिनिस्टर, तूं आपल्याक बरो मिनिस्टर म्हणटा, जाल्यार तुवें आयज जे हांगा TCPन जे इल्लिगल प्लॉटिंग, इल्लिगल हिल कटींग, इल्लिगल जे कामां चल्ल्या अंडर TCP एक्ट, थंय वचोन जर तुवें आयज सरप्रायज विजीट GMCन दिल्या, थंय जर तुवें सरप्रायज विजीट दिल्ली जाल्यार तुका खरोच वालोर आशिल्लो. पूण तुजे कडेन जावपा ना तें. कित्याक तुका ह्या डॉक्टरा कडल्यान कांय खावपाक मेळना, कांय करप्शन करूंक मेळना. जे ते आतां हे TCP जे ऑफिसर आसा पळय तेजे कडल्यान तुका खूब खावपाक मेळटा, खूब करप्शन करूंक मेळटा. आयज जर तूं जर खरोच जर बरो मिनिस्टर आशिल्लो न्हू जाल्यार तुवें तांकां हे जे TCP ऑफिसर आसा जे इल्लिगल कामां लागून जे NOC दिता, जो तेंचो जो पावर आहा तेंचो मिसयूज पावर करता, तांकां सस्पेंड करपा जाय आशिल्लें. आयज तूंच तुगेलो जो मिनिस्ट्री आसा तो मिसयूज करता मरे पावर. आयज खरो तुवें मिनिस्टर जावन तेजे प्रॉब्लेम कितें आसा तो सॉल्व करून घेवपाचो, ते थंय सॉर्ट आवट करपाचो. हे सस्पेन्शन इज नॉट सोल्युशन. आयज जेन्ना आमचो विरेश बोरकर आमी प्रोटेस्ट करताले तेन्ना तुका कितलो आमी अपील केलें मरे विश्वजीत राणे यो म्हणून. आमचे जे डिमांड्स आहा, जे आमचे जे कितें प्रॉब्लेम्स आहा ते सॉर्ट आवट कर म्हणून. ना तूं येयलो ना, तुजे ते TCP ऑफिसर येयले ना. कित्याक तुका हितून हेंचे कडल्यान करप्शन करूंक मेळटा, ह्या डॉक्टरा कडल्यान तुका कांय खावंक मेळना म्हणून. आनी तुवें एक उतर म्हटलेलें की हे जे आमचे गरीब लोक येता तेंची हे डॉक्टर सेवा करप. आयज तुवें आमच्या गरिबांचेच लोकांच्यो जमनी खाल्ल्यो आसा मरे. तेजें कितें? आतां तुका कोण मिनिस्ट्रीच्यान सस्पेंड करतलो? तें सांगपाचें. आयज जे हे खरेंच जे काम करता जे तांकां तुमी सस्पेंड करता, आनी जे खरेंच लोकांची वाट लायता, लोकांची जमनी खाता, लोकांचे आयज जे तुमकां जो पावर मेळटा तेजो पावराचो तुमी मिसयूज करता, तांकां कोण हें करतलो? तुमकां कोण सांगतलो? तुमकां कोण सस्पेंड करतलो? आनी आयज खरेंच ह्या लोकांनी आयज समजून घेवपा जाय की हे जे मिनिस्टर आहा तांकां दिसता की ते तेंच्यांनी मिनिस्टर जाले म्हणून महबा हात तेकयले कशें. पूण आयज लोकांक हेंकां हेंची लायकी दाखोवन दिवपा जाय. देव बरें करूं.